pawarmangan wong teluk kagungan jalali selawase mamah kacidar kami gede sarang ibu ajan tari eman sayangan mama dian ibu besan mama dian sayang Paingan Solo mama dian ibu besan mama dian sing paling eman mama diangan ibu besan sayang mama dian ibu besan kelingan kenang emaning mama dian deui mama dian ibu besan mama dian sayang ibu besan mama dian ibu besan mama dian ibu besan sayang mama dian ibu besan deui mama dian ibu besan sayang mama dian ibu besan ngaturaken matur kesuwun mama dian sayang kok dienteni ya. Alhamdulillah. Bagian ning tengah alas dake wong bae sing ngateri surat susune mencurat Rabinira. Aduh, Dang. Nun. Ya Allah, kangen. Iya, slet 5 dina Ya Allah, sirama perene 5 dina kita mau 7 bulan. 5 dina blek ketemu. Dudu blek ketemu ana blek ketem. Ngarani beli ketemu. Iya, kita kunjentul bening omah. Iya, kita ku dang sira jare dewek mah. Makatku sing ngawit jam 8 esuk nang saking pengen ditanggape dang. 5 dina beli turu-turu teh sampai tekang mata betem ki modo-modo wurung ki. Aduh, pada waras dang. Alhamdulillah. Ya Allah, panjak barang pere 5 dina pada gering-gering. Yang boleh gering-gering Mas Let. Non Sing jelas pada ireng-ireng. ireng kayak nganjas pek ireng kok. Aduh, Ya apa-apa. ora tidak kan nang saking mancing bae. Mancing bayi sira mending ana pegawean mancing kosret madang meneng ning omah ki beli ado-ado sing kandang sapi. Maksudnya Hah? anak sapi. Ya kita kan gak pernah ning omah kan ngarit cuket bae kene dang. Wah, sira duwe sapi. Weh, kita ki dang lagi ngurusi satoan, baru beli satoan. Satoan. Kita ki lagi ngurusi satoan bae baru beli siraku. Setan rainiraku. Dudu setan duduk ngurusi satoan. Maksudnya sira priben? Kosret ki pre 5 dina. Ya. Kita ki lagi ngurusi satoan bae dang. Siraku satuan nuding emang kita, Slet. Pengen priben siraku, Slet. Nambah gak ketemu sira wis ngejak gulet. Orang ujak kulit. Siraku satuan emang kita. Ente. Ayo nang, gulet ya ayo nang. Enten teka mana enten. Mbak kemana? Apaan nek? Enten teka mana. Kita prekan panggungan kan pre 5 dina. Ya kan? Dilarang ada pementasan selain di kota Subang. Nah itu pun karena adanya penyocrogan. Ada duduk penyocrogan, anaga penyocropan. Pilwu, udah beli pilwu. pilihan cawu, Pilihan apa? Tak cakra ini sih aja. pilihan kuwu. Pilihan kowo calu lain dira. Kita kidang bandrongan ke selawas. Ya, Tuku wedus. modusnya sama kita. Sama kita gak? Cakra sih. Jadi kita pre 5 dina ngurusi satuan bae Oh satuan. kan silakan satuan emang kita bae, Slet. Maksudnya priwis sira kepengen gulet ayo, Slet. Pokok Ayo, Slet. mau banget ketemu yo. Pokok Slet numpang senggol. Mangga. Sok disegol. Barang siapa yang merasa punya kendaraan bernomor polisi T 1067 TY tolong di harap keluar karena ada mobil yang mau parkir. Kok. Pengumuman. Benar. Barang siapa Barang siapa? yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi T1067 TY T1067 TY Ya. harap dipindahkan Nah. karena ada mobil yang mau keluar. Bener. Rega pira kudu keluar kidang.
keluar rega 16.000. Setan kudu. Sira si setan. Sira sih nggak. Jemberakan banget dari apa-apa. Sira aku maksudnya pribadi, Sret. Kita ki ngomong ki bener, Dang. Tenimbang Raini rakyat. Ayo, buat pengen gulit kalau kita besok, Nang. Buat pengen gulit kalau kita mayu, Nang. Masalahnya apa? Sira satuan-satuan mang kita, malah ini. Maksudnya mah kita ki kanda karo sira. Iya bener. Kita ki prelimang dina. Iya kan? Iya. Ning umak yang hari cuket. Nah, kagok. Ngurusi satuan. Kok kan satuan mang kita. Setan sira ki. Angel kanda karo Raini rak kunjang Pengen ada pribadi sira ki. Tutup pengen ada priwe kita ki kanda karo sira. Iya baru kata karo kita. Lebih makan tukaran tadi, lebih makan tukaran. Nah ini Raki, boro-boro, taka-taka, harapan kangen-kangenan. Tutup majalah kangen kita ki pengen dari dia pengen ngobrol curhat karo sira. Udah ngobrol-ngobrol sih bener, Nang. Ya gila-gila temen kangen jas nyelang cocokan gak baik ah. Aku apa? Cocok mata nira. Areang. Ya sira masalah sangka baik. Kisir tuku satuan mang kita. Maksudnya mah kita kidang prelimang dina bandrengan. Ya. Kita ki amberan aja nganggur. Bener. Pegawaian yang ngarit suket. Ngarit. Kanggo ngurusi satuan. Oh, satuannya duduknya mang kita. Pikir aku bakal sakit karuanes, Sret. Mana arep kanda karo kendar kita mah. Los, mana kanda karo kendar. Enak kanda karo kendar daripada karo siraku. Cocok. Dar. Ngajaknya kurang tukaran. Iya. Enak kanda karo sira. Dar, Dar. kanda karo kendar sing lah kami ke. Dar. Kita kan prelimang dina. Betul. Sandiwarak ya. Iya. Mangas Nuri prelimang dina. Iya. Tuku bebek. Bener. Iya kan? Iya. Anak kesibukan nih. Iya. Edul. Iya kan pre Iya. sandiwara mancing Mancing bae. bae oli nila. Bener. Bener. Rustono. Ustono. Laka panggungan. Laka panggungan. Ngurusi rabine bae. Bener. 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 Koslet tuku wedus. Widih. Pegawaian yang Ngarit ngarit bae. bae. Ngurusi satuan dang. Be, coro kuno. Dudu coro wedus. Kira ku ngarane satuan emang Rainer yang. Maksudnya mengurusi satuan. Aja mang kita satuannya aku kiri kuno. Ngandel, Nang. Raini rak kepelur masalah ya ini mah dar. Setan Temi sira. Harapan kanda karo sepel bengen. Esrot. Srot. Nah, ya karo kesor sepel bengen ku, Santrasari. Setan. Kesrot. Non, Baru ning kita. baru Masih kenalin kita. masih, Koslet kita bandrengan. iya, Sandiwara ki. Heeh. Mung pre limang dina. perelimang dina, Limang dina. Ya. Koslet kisah bandina ki ngarit gini, ngarit suket. iya, Ngarit suket. sukat, Iya kan? Ya. Gue ngurusi satuan. satuannya Rainira ku, Satuan Raini hira. sudah menembak ketemu boro-boro ngalem tak apa, Maksudnya mah kita ngurusi satuan, Esrot. ya sira sing satuan mak kudu, Karena kita satuan. ya sira ngarani kita satuan, Ya siapa sih ngarani sira? hari mau Mana gak balik Esrot ah? ya balik kok gak mau beli kok balik kok, Enak pengembang bawang tak? Maksudnya mah kita kudu luruk aja. Apa sirah gawa batur sok orang wedi ora apa? Apa sirako? Apa Sret? Sirah gawa Apa batur sirako? sok. Orang wedi ora apa? Apa sirako? Apa Raini rak? Apa urusannya apa kita? Apa Raini rak gawa mertuane sirah sok? Serot demuluk ima beli. Ngadirakan dua mertua tak? Ya iyalah. Ngadirakan dua rabi. Apa sih urusan apa? Setan kulo. Enjang sing mati nih mertuane mati pekor digawa-gawa nih kan? Orang sombong mertuane kita Orang mati. sombong. Sira daerah pada keduk mertuane sirane. Apa mertuane kita tak gawat apa gadis mati ga? Ayo serot. Betul kok betul ini Romo. Digawa tang ora kita. Sira ada kenang apa? Ribut-ribut kenapa apa? Ada apa, Bro? Aku itu teman kamu loh. Hei, Idi Setan. keling. Setan-setan ngarani siapa sih setanku? mau sih? Oh setan jusiraku. Iya, kok Sret. Oh kita mah masa setan rani rakyat. Oh urusan apa sih Rane? Urusan apa sih? Mau sih kan kendang-kendangan karo pancak ah. Ih gue enggak ngajak urusan. Urusan apa? Masalah satuan. Goblok. Setan kuno. badu darahnya kapada bae koslet, Rebel. Ini bang silakan ado-adoan. Bang, kok bang siji tak ganti bang. Bocah kok. Arane plonca. Plonca bari plonco. Bener. Amberan pada Rainer aku. Sirane iku campur apa? Dudu masalah ikut campur kita ke melas nilang sira ke batur lah. Ya. Sira nang apa urusan apa tak belan nang, Bro? Ora urusan, Cret. Apa sih kah? Kita kan pre limang dina sandiwara ke. Ayo limang dina lah. Iya kan? Pegawaian saban dina ke ngarit suket. Alah sira kok. Iya. Iya. Anggo apa kolon? Anggo apa? Ngurusi satuan. Setan. Kuno Rainer aku. Cokot-cokot nyatuan yang reyang. Sret. Ah, Kroyok beta. yuk. Masalah apa sih ngorok? Sira, batur sira satuan. Sira ngarani kita satuan, sira ki. Siapa sih ngarani Ay satuan? mau sira kamu ngomong kah?
Lah lelo pada salah sangkatan bersih Ya Allah, daud pere 5 dina rene ra kuning kita wis sesatuan rong satu. apa Menea. apa kita ku pere 5 dina sandiwara Weru sandiwara 5 dina pereke. Enjar ya kan pere sandiwara 5 dina Iya. ngurusi sandiwara buana iya kan Sira kodar. Mang Asnuri Iya. pere sandiwara tuku bebek Ya ninganan. bener Iya kanggo preyan. koslet gak pada pere sandiwara ku tuku wedus Sirako. saban dina ngari cuket hebat ngurusi satuan kocret Setan kuno raine rok. Slet, kita ke batu resira, Slet. weruh Kenapa sira nyaton-nyaton reang? Cuk pas kuping raine rok. anak-anak karoan wandi wandi wan weruh satuan hah weruh kayak siapa setan ku ngaran kaya sira blenak kan diarani satuan ku Bakawannya aja karo Wandi. karo siapa Karo kita. maksudnya madang kita kedua wedus Wero. jare sira sing aran wedus satuan tak duduk Ya satoan. ya wis berarti kayak Satoan. Ya wis. Setan. Mengel ki Kang. Punten ki ya. mangga Kang Sedurunge ki ya. Iya, Kita iya. jaluk maaf. ya mangga Kang Pokat kita salah kelumutan. Iya. keluputan Ya kelumutan. Bokatan endang sara keluron ta. keluputan loh Maksudnya makan kislet. ya Ngomong satoane aja karo nuding. Salah raine rok. salah tangan ya Pengen tukar karo batur raine rok. kayak kan contoh ya Ayo lah. pre 5 dina Iya. pegawai nang hari cuket kita kedua wedus Oh iya. kita ku ngurusi satuan Oh kan. satuan baru beli satuan Woi. Banget sih namanya set pengen karo batur tukaran bae. apa manis sih Jang Maksudnya mah bagian beli karo nuding raine aku aja menuju ke seseorang. tolong Kang rai ini aja nuduk akan meriang sok seumpamanya sih Mengen guys. Kita kan perek 5 dino. Ya kan. Dia wedus kita. Mari cuket. Panggung ngempane apa? Satuan. oh dibuang Ya ngomong dibuang Nah, dan Nun. pre 5 dina Iya. hari cuket Ah. nggo ngempani Hebat raine rok. lah kawong sing tersinggung. nembe Putus sira mah ngomongnya satuan iku mencilak raine wong. nembe sadar kita dadi wong edan ya Allah Yang ngetakan gila ecret Apa? mennya ecret Apa cecret sir cecret? hah Aja ecret. irarane siapa Kocret. mennya ecret Benakan. iya teh orang Sunda Aja ngomong bahasa Sunda. apa sih Bokatan salah. orang maksudnya makin kan wong Sunda Benar. ya kan apa salah wong belajar Belajar aja ning kene. belajar kan dijang Ning lapangan. lapangan ada bola maksudnya mah parurunten nah Dengekeun. naon Lamun teu biasa ngomong Sunda, ulah ngomong Sunda. Tah gitu. Sok sia. Urang Majalengka ya asli Sunda, Bro. Nah, urang Naon, biasa di Sunda ya. Ayo, Sera. Geus lami di Bandung ya. abdi tiasa Sunda parean sama Lea Sunda Parean ya Di dia mah Sundana beda jeung Sunda Parean teh. mulanya kita kok seret jujur ya Naon? apa kanggo ning wilayah Sunda kok aslinya mah pengen orang mangkat lamun beli butuh Mangapa sih Sri? ih putek ngomong ya serok Goblok, sira beli bisa ngomong Sunda. buktinya mau kita bangan kerasmanan Apa sih? kerasmanan Iya. jare eta Jawa kosletnya aja yang geus datang Iya. iya kan kita kan girang lidang Iya. anu je ke dia Jawa koslet dahar ula ora sijak kita mangane Kocret. Bariga mau kita mangan meng prasmanan. apa Tekang prasmanan wong dagang prasman wong ning nunggu prasmanan iki ngomong. Je, engke je mangendang je. Eta je dagingna beak. oh sro Masa kita kon mangan daging beak? mulanya kita beli mangan kerasmanan soket Ah, anak ulane Toliana beake. anak beake banyak sih makan daging beak Mene kok? Woi, Apa? baka beak iku manuk setan. manuk setan bro setan bro Weru. Kok dikit kok? Sing ngene nek baru beli setan bro ya beli setan bro Ois. Heula. Sira mau ngomong apa? Dagingna beak. Mangendang je keheula je daharna eta dagingna beak. dagingnya beak Sira maneh ngana ulane. ke dia Jawa koslet je Iya. dahar ula mong beli Goblok. Beli kelingan kita kandak karo wong edan. ketek
Meni apa? Apa maning? Bakakun kudu mangan karo ulah duduk. Oh, wong nawani uli kok kakak sing nganggo kakak sing selfie-selfiean bae kok. Kan Tukang sing prasmanane kok. Sing foto-fotoan bak sombong banget kok. Sing nganggo kudung kah? Sing nganggo kudung kok. Kediyo je dahar ulah. Duduk dahar kalau ulah duduk. Ah, angel. Jong jare wong Jawa. Iya. Jare wong Jawa. Nah, gapa ngarani dahar ku apa? Mangan. Mangan kan? Nah, gapa arani ulah? Ya ulah. Ya ulah kan berarti mangan ulah. Ayo. Ya kan maksudnya mah duduk mangan karo ulah duduk. Hari konon Angel ya, mana? gampang hal dia kali karo ben. Men. Kita ke wong Sunda Kang, tolonglah hargai lah. Beli takon Kang. Burukan beli takon Sunda. Endang bae gawe selawas soal tilung dina mah Ciasem. Iya, apa kok di penjara? Kok di penjara nyolong ayam. Telung dina lawas ora iku. Maksudnya mah duduk mangan karo ulah duduk. Emang ya, angan sok-sok jare siapa? Artinya kemungkinan apa ngomong Sunda mangan kadieu dahar heula. Iya. Heula. Weh, beli makanan ngomong Slet. Beli makanan. Dahar ulah. Nah, Angel lilat Jawa ya jangan mau heula gangel. Dahar heula maksudnya mah duduk dahar karo ulah duduk. Apa? Artinya jare wong Jawa nek dahar ulah kok mangan dikit. Apa nek? Mangan dikit. Orang ngomong mangan dikit. Ora. Orang Ora. ngomong. Mang dahar ulah ngomong Ya aku. Allah. Sabaraken nanti kita. tak toli daging beak. Duduk daging beak ketek. Hari kono daging apa menyawak? Ba lo menyawak kamu jablok rainira. Bakal daging beak duduk manuk duduk. Maka Bakal beak untuk. hari untuk masih CF ko sing duit sek anu 50.000. eta masih setan. Maksudnya mah beak iku jare bahasa Sunda kene. Apa nek? Jare bahasa Sunda kene. Necare Oh, Beak. kene. Iya. Mangane ning kene konon. Maksudnya mah mangane duduk Iya. karo ulah duduk. Karo apa? Mangan dikit. Mangan dikit karo ulah konon. Duduk kanggo nyokot rainira. Ulane jembrang. Ngel apa? Apa? ayo cari sirapa. Apa? Cari sirapa. Bakal beak. Entok bakal beak. Mentok masih Ya siap sotan jare wong Jawa anu jare wong Bandung. Kakak wong anu kamulane Apa? kita mah beli yang iku kanggo ning wilayah Sunda kok. Sira beli bisa bahasa Sunda kok. Ora bisa bahasa Sunda. Melas ya. Yakin. Mulane ka kita mah keder lamun harapan anu harapan nembang apa. Mulai belajar karo reang juga bahasa Sunda. Anak tembangan lagu siji sing ngarti. Apa? Cek batur mah urang teh budak dalangan. Arep ukur ngamen. Eta kandara. Sebenarnya irup yang rasana langsang. Melas ya. Ya kan? Iya ya. Enak ku cret. Ya, enak, mah. Lamun apal mesti bisa beli lagu kun. Ngaco sembarangan. Ya kita mau Sunda. Wanku lagune judule budak jalanan. Dudu budak jalanan anaga protol jalanan. Budak, Budak. budak, Budak. budak. Budak, duduk budak. Kun kan sing nembang kan wong Sunda. Iya. Sirakan wong Sunda. Iya. Bisa. Ya ngaco sembarangan. Kaberan. Apa? Mau tuan rumah ngupai surat. Sing penting bisa nembang budak jalanan. Aja guyon rene. Iya, tuan rumah. Tuan rumah ke? Iya. Nembang kuan. Iya, tapi tolong Jawa Jawa Koslet sing nembang je penyanyi wadon. Oh ya langkah penyanyi wadon sebalik kabeh ngaco. Kayak kita kaki. Oh, iya. Si siapa mana? Tuan rumah, Sing siapa? tuan rumah. Siapa? Jaluknya penyanyi wadon nembangnya budak jalanan. Budak jalanan sok bisa beli. Oh iya tapi tuan rumah kok. Sirane bisa beli. Ngaco Siapa beli bisa ngundang penyanyi wadon ke? Usah jaja. Penyanyi. Usah aja penyanyi wadon mana? Apa manis? Sirang bewi sirang. Wah, sirama wong lanang, cret. Wih gampang bisa diakali. Bisa diakali tak nyaku. Bisa diakali tenang. Dia kali kalau bisa di bengkel. Majikan kan jalan wadon. Wadon. Gampang bisa diakali ke robeng. Masa diakali karo ben? Sembarangan wis meneng apa sirang. Sirane bisa. Bisa. Los, Oh, gampang. sing penting lamun oleh duit saweran Ya. 150. Heeh. Kita 50, sira 50. Heeh. Endang 20.000. Oke. Ya, Siap. Deal. Oke, siap. Woi, kita pira. 20.000. Sira pira. 50 Kan? 50. Kita nek 20.000. ora adil. Adil. Beli. Dibagi teluk endang. Mong. Sirane pengen pira? Sira sekat. 50. Sira sekat. Sekat. Kita 10.000. Nah, bener. Oke. Dan raini rake. Di payung 20.000 pengen 10.000 rene. Endak goblok, goblok endak temen 10.000. Wes sirang men kene ya. Oke. Kok diakali. Tenang. Dang, permisi karo tuan rumah. Aja melang penyanyi wadon anak. Tenang Bapak Kaji Siwol, Bapak Haji Siwul, Ibu Siwol, Ibu Siwul, Bapak Siwol, Bapak Siwul, Ibu Siwul,
Bapak Haji Siwol. Bapak Haji Siwol, Ibu Haji Dasmi. Ibu siapa? Ibu Haji Dasmi. Bibi Ibu Haji. Ibu Ibu. Ibu. BUD. Budak. budak, bapak budak karo bapak Haji Sewol. Duwe anak siwil, Siwil Pak. Mari ning nyoba. duwe putu anak kawil. Tenang aja. Astagfirullahaladzim. Hei, mari sini lagi apa-apaan koplok? Apa? Isi lala bocah. Cari dewek lagi apa sih aku? Ay, jorjak lagi apa ini aku? Iya, Mau sih ngomong jare majikan. Iya. Jaluk lagu Sunda. iya, Pengen penyanyi wadon. iya. Iya wis kan dia kali gampang. Slet. Ya Bapak tuan rumah jaluk penyanyi wadone sing sehat. Sing sehat, kenang apa kenang penyakit borjen arep nembang. Kita udah kena penyakit stroke apa? Iya sirah kenang santet penyanyi ki. Bisa aneh. Ih, gua tengah pada patinggarat akeh domek. Kin mah duduk kenang santet kini goblok. Hari konon. Bakin mah kenang biasa entah selahiran kita kan. Oh, kayak kene. Tapi bisa kan nembangnya? Oh yang ngamco gampang lah. Iya masa gua ngodol ka kopek edang. Oh lah, iya iya. Cari kopek. Lah lah Anak opak beli. Anak akeh. Mana dang? Jaluk dang. Ya, Opak dang. jaluk Dang. Ah. Lah masa iya ya. Iya, iya. Rata ya. Aduh, ke kopek sebelah kanan ke. Alah ya. Kok opak melak solar. Solar. Iya. Kene, ke sebelah kene. Diganjal ya Allah. Woi, awas aja kencang-kencang. Goblok. Selet apa? Kok pakai moncurut? Sira sing aja kencang-kencang goblok. Kok pakai dinu, Je? Sira kok pakai Nih. Wis. Wah. Kopek lah anu ya, kopek rata kayak ling gerinda. Wih, laka pentil-pentil. Engko pentil aku esuk maning. Oke. Ya, tuh. Ya sira mah. Apa? Kopek kayak bedil. Enakan masa kok pakai siji mau. Siji maning, Bang. Maning. Siji maning lah kopek. Kuna ku wong penang penyakit anu kanker payudara. Iya. Kopek ambaran tobrut gak cret sih? Hampir tobat. Ambaran tobrut. Milih. Sok milih be. Apa sih? Papak. Ian. Ian. Yang angel temen bagian. Priwe kopek be milih sih aku ya. Gila tam. Oh. Pada bae ora ketek. Iya pada baik. Angel ya bocah. Ambar kopek tobrut. Temen. Ambar tobrut rewel. Ya dulu masalah tobrut kin mah. Kin mah dadi no kaya bentengan Hei. tanggul. Sumpah, kayak kiri kok pakai papat. Kin mah kaya tanggul bentengan ra nyirak. Rewel mau ningali apa? Maning. Kurang medok bore aku cret sirake. Kurang medok. Enggak apa beli. Gua beli kawat kita nih ya. Anak. Jaluk ning Mas. Hah? Kakak. Wis, ya kok kita sing anu parapan permisi karo tuan rumah. Sirane manggil Sirane bintang tamu. nang kono. Ya wis ya. Cekuring mah berke. Goblok. Rek. Maaf. Ada. Engko urang heula. Woi, dodok. Dodok mana nak? Enggak calik di ditu. Iya. Dodok. Ulah ka mana? Kita ne carik. Calik manehna. Carik dah sawah. Dodok goblok. Ini ke carik, Cok. Aduh kok. Nun. Ya, MC ne watuk ber modar apa? Rewel watuk peblole. Ya sengit masa MC watuk be kaya kono. Baiklah hadirin. Hoi. Saya menyambut bintang tamu. Sing biasa Gapa mau aku nganggo teori. ya sira sih. Aja ngangit-ngangitaken goblok. Maksudnya priwe? Biasa bae jadi MC aku. Waduh, lebak kono sing nonton tua-tua. Oh, beli nganggo teori, jangan beli gelatuk-gelatuk bae. Maksudnya Pasti. Pak, iku sing nonton sebelah kono tua-tua cak kaget-kagetan. apa sih? Boten kono mati sih lah. Ojo kono puy wong ra ini rok. Para runten kanggo nini sing nonton ning ngadepan salon, ulah di hadapannya. Naon gitu? Engke kenang geteran salon kopekna ibir-ibir. Bolos, le. Malingane sampai takang melar temen ku napa? Gila temennya. Siapaan? Oke. Baiklah hadirin. Widih, keren kok ini suara kayak. Baiklah hadirin. Suara anak kirik raine kunku. Widih setan suarane raine rok eslet. Widih goblok suarane binyang karek kunku.
Hebat Raine yakin yolo suaranya kirik-kirik. Anak MC dikirik-kirik. Hebat suara ini rakyat. Maksudnya mah ya hebat bagus konon top. Saking kagumnya bro. Besar pen kagum kan anak-anak. Baiklah hadirin. Boleh. Untuk pejabat Bang. Ngomong apa sih orang jelas taman? Rewel banget. Ya MC ku sing jelas notasinya Ada kayak. jelas harapan belek kita nak upari kemuyu ambar murah senyum rewel ah. Ya wes ya bro. Baiklah hadirin. Apa di sini nih? Balik bae bocah kun mah aduh goblok jagat teh. Karena baik penyanyi makanya duduk rewel banget kak. Angel teh dua penyanyi kalau kena ditol rarang rewel lu apa pengennya. Kagian kaki tanah ku sendereng teng ora Mas. Baiklah hadirin. Yo, tidak panjang lebar lagi. Saya akan sambut artis binatang Binatang kudu binatang satuan. Singanyar takane. Bintang. Bintang. Nah, Pendatang baru. iya Sekaligus langsung ke hadapan ke Anda semuanya. Kita sambit saja. disambit tak kita iwak. Sambut Nah, kehadirannya siapa? bersama. Ya. Siapa Rane? La ilaha illallah ya kenalan dingin beli. Siapa? Kenalan Siapa? Dian. Dia. Dudu dia nanik tapi. Dian. Dian Raina kayak comberan. Setan. Mereka. Yo, kita sambut kehadirannya bersama Mbak Dian. Dian siapa? La ilaha illallah. Anak dawana nih Mas. Anak Dawane. Dodo. Aduh, cotos kupingnya mah. Apa? Dian sote diantemi Mas. Dian temining mertuane nang saking sangit payah teh. Ayo, siap. Dengan lagunya Budak Jalanan bisa beli bisa aja ke sini kan bisa beli bisa kodingin tak sirane bisa kok bisa beli lah halo tahan dulu Apa kan? nanti saya koordinasi dulu dengan musiknya Oke. bisa beli gak apa beli bisa ngomong aja di sini silakan sandiwara bisa kira bisa Ayo bisa beli. sira bisa Ayo. oh maaf kita sing beli bisa Ya wes, beli sida. Jadi berhubung MC beli bisa dari diganti bae buya. apa sih Ya jadi sida beli bisa. maksudnya mah ajak kakek pemusik cret Ngangkone apa terusan? maksudnya mah ajak kakek pemusik soten bokatan saweran dibagi Ya sirane mana ngongkon pamusik terus karep. kalau kita baik Ya wes karo kita sepeyu sing kan. ayo tapi lu raido salah jalan kecerak Paralo. jalan kecerakan woi Hei, masih mantep mah. ah Apa nih? usi mana pemberana jakakan pemusik si loro 3 4 5 6 7 oli 50.000 piraan Sirane ngongkon penyanyi pamusik. kita baik Ayo wes ayo. mana wes menengah wes nganggokin baik iya nganggokin Ngongkon bae. selaka mana rewel sih Enakan beli. corek pengen dianu Kok enakan beli suara. jalan kecerak anukin porsi Musik yang kecil. rewel ah Saya muntok mungkin lamun nulis 1.000 kasekatan. ya iyalah Oke. Loh. Konteng temen si Slek. Woi, kantengan. Mau konen bae. siap durung Oke. siap durung Siap, Bro. oke Ayo. yo Oke. kita dengarkan lagu Budak Jalanan Tahan dulu. satu woi rokokakan Ya, ya. ini serap sirene nembang Oke. perlu play Ya, ya. sirene nembang Cepat turma kuring teh. cepat play Oh. Yo. siap Oke. ribut mah udah nampak ya sih kedubukan bakal apa nggak suara kedubukan Pucuk gedubukan bae kaya wong mabok rek iki. jadi sih serang apa Punya aman ngaco. Cek. Ayo. oh kiyen paingan Apa? si kedubukan bae Oh, renyirak nih berarti. oke Oke. tik das nembang ya Oke. oke budak jalanan punten nyata Ya pun tanya teh. yo tuh wagapat
Asik. Hari sirat joget tungkul ku goblok nembang kapan? Ayam busiran di lekas bae. Iya maksudnya mah kita mengiringi sirak ini. Ah, Lalah loh. orang ngomong yon. Ping telu nembang. Oke. Yo. Tuh. Tuh. Towa kapat. Berteman Kang. Oh, beli di Pai Banyu ini. Pai Banyu. Orang mau nih goblok. Ambil lu. Peret dong, Pak. Suara nembuk. Si kuku mah kudu kau pakai sirak. Dibantu orang mudi jak. Ambil ada. Oh, mune masih. Yo, lanjut. Ayo. Towa kapat. Cak batur mah urike budak jalanan. Gawe ukur ngamen. Tidak kendaraan. Sebenarnya ten. Musik apa nih? Apa? Wis sira sing nabu lah. Apa Kita sih? sing nembang lah. Sira bisa dah? Iya. Aja kuyon dah. Nembang kayak ngajak tukaran. Sing lemes. Oke. Oke siap. Ayo. Yo. Miki aja dengal-dengalaken goblok. Oh. Salapakan yang kopek kok. Ya, hitung. Towa gapat tuh terah. Yo. Sira apa lantarane? Ya sirana, kok sinabu ka sira kayo ngarep nyolong motor. Cari sira mau ka kudu Masih menghayat. kata iciri-cik kayo nyolong motor sira mah. Salah bae. Gila banget kah? Apa iciricik? Iciri-cik. Oke. Kita nak nembang. Ya. Cik bang. Yo, siap. Enak kan ya? Lanjut. Cek batur mah uring teh budak jalanan awe ukur ngamen awe ukur ngam gawe ukur gawe ukur ngame Weh, mikir murah bocah. yang itakan bocah Nang apa? engkok nembang dingin Saya durung mah- nembang acan mesti ciricik baik Ada kok ini ciri-ciri yang rene. takut sampai pada belaratan Sulah. Pangaten mesti ngiringan kabeh sira. mati ngiringan Dari priwek ini panganten mumpulin dhuwur rene rek. sing enak bae sing enak kan berpengantin joget Enggak usah yo. pengantin ini Oke, mang punten mang. ah Mang iki mang. kok pengantin iku cret Nun kediot naon? kediot kah ya majikan sok majikan kediot Kadieu. nya kediot Sok. sok takonana cret Naon kitu? takonana sira Aku mah Sunda. majikan. Allah. Silet. Hei. apa Sira kongkon dagangan bagian beli. gagang Kongkon dagangan. dagangan apa Dagangan pindang.
Wah, modalnya lakap pre 5 dino. Iya. Mau jaluk lagu kan? Iya, jaluk laguna aja dagang pinggang. Oh, sing nasib kayak konon kah? Oke. Oh, majikan nom. Ya Allah. Ya kakak kesuwun. Ya Allah. Alhamdulillah. Majikan tua, majikan nom, Mama Taka. Mama Taka. Mama. Weh, bagian reyang kayak ini rakyat. Sudah masyarakat banget saya taruh apa-apa. Nyeruduk ba. Maksudnya Kesuwun majikan. Mama Taka. Mama kakak. Mama Taka atau Mama Kakak? Oh, Oh Mama Tarka, Ibu Tirki. Hai. Oh, Mama Tarka, maksudnya ibu Tirki. Ibu Patura. Tak kenal coba. Iya. Ya, mangga. Ibu kumaha? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanggo wong Wanasari, Heeh. Mama Arurara. Iya angel teh. Masih mending kredit motor dipermudah. Mama Arura, Heeh. Mama Arura. Mama Wanasari. Wanasari, bari Ibu Malangsari. Hah? Masa ibu Malangsari? Mamae Aura. Mama Aura. Sing duwe pepes jamur. Ah. Mamae Aura, Mamae Paura. Dingin. Kayaknya minyak. Ya, kanggo majikan jaluk lagune dagang pindang. Dagang pindang. Kanggo Kang Anjas matur kesuwun. Hingga titipan kita keselat. Sing sapa? Sing keluarga besar Ibu Haja Maryam karo Bapak Haji Aliasin. Ya. Kangge spesial Ibu Haji Maryam sing duwe Dede Naswa, kanggo Bapak Haji Ali, Ya. kanggo Ibu Haja Imas, Bapak Haji Aris, kanggo Mbak Dian lan Mas Rapar Keding. Senggol kanggo Mama Tarmidi Mama Tarmidi yang punya kawasan Taiwan. Iya. Sida lagune dagang pindang. Boleh. Siapa silat? Mong barengan Ayo wis ayo. Kita nih arang-arang kok tarel. Yuk kanggo Mamang Ahmad Amid laguna dagang pindang je. Kanggo Bos Datuk uga kanggo Bos Setrum. Nasib kaberan temen duwe ngraupi wasik jos wasik jos yo Kang Anjas Moro uga Kang Gono Krosa Jenong majikan bro keluarga besar Bapak Haji Aliasin kanggo Mama Dian Ibu Haji Maryam Mama Dian Mama Taka Bos Jepang Mama Taka Bos Jepang Mama Taka siapa Dede Taka Bos Jepang Dede Taka Bos Jepang Dede Taka Bos Jepang pengantin wadon Tete Suci pengantin wadon Tete Suci pengantin wadon Mama Taka berbentuk lengkeng Dede Taka Mama Taka Dede Taka Mama Taka yang punya Jepang Mama Taka majikan wadon akibat Mimi pengantin Mimine 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 pengantin rasa isin campur wirang Mama Taka
Mama pengantin, Mama Dian pengantin, pokok pengantin, kok pengantin wadon dulu, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, kami minta pengantin wadon, pengantin wadon, Mama Dian, Mimi Pipi, Mama Pipi, Mama Pipi, Mama Dian, Mimi Dian, Mama Dian, Mama Pipi, lalu darah singa Taiwan, 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 darah akibat bos berasanya, majikan tua si paling emang, majikan tua si paling murah, majikan tua si paling sayang. Neng nona, neng nona, neng nona, neng nana, 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 anda sekoyoan nok sapa, demenan selingkuh baik, nok bapu, pendalam perjalanan akibat kecendelengan pengantin. Bila wali dagang pindang pengantin lanang, pengantin lanang sing eman hati sun rasa lara kecewa pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin aloy, pengantin Singapura, pengantin lanang, kangoloy, apa maning pengantin? Pengantin apa maning? Oh sing enak kan? Apa ceh? Apa maning pengantin lagune? Anu ayo anu tali merah. Oh dudu je. Maksudnya mah anu pun lagi ngulati tali sing abang. Oh iya. Apa pengantin lagune? Iya. Lagu sing ngebit ta sing ngebit sing slow. Kala tanding. Oh lho, kala tanding wis manjing terus. Hah? Kala tanding. Wis ora nanding-nandingi manus kala dek. Iya. Ayo serok bari foto. Sing ngebit ya. Sing ngebit ta sing kalem. Lagune anu anak Pandawa. Mama Dian. Mama pengantin. Sing ngebit Cemit. Lagune apa ya sing ngebit ayo. Ceker. Moto. Ayo sapa sing moto? Oh itu. Oku kan. Ayo. Lagune sing ngebit apa, Mit? Ceker paling. Heeh. Oke. Masih bersama. Terima kasih Kang Anjas Maro yang punya bocok gede. Bos beras. Masih. Kanggo Bapak Kaji Bos beras. Kanggo Mama Dian. Pengantin, boka pengantin. Mama Taka, sing gue. Mama Dian pokoknya. Namanya Dian. Siapa? Pengantin Baton. Mama Dian. Arasti. Mama yang ada di Taiwan. Arasti yang punya Taiwan. Arasti. Yang punya Taiwan. Arasti. Pengantin Arasti. Pengantin Arasti. Taiwan. Kaya artis. Luruh hati nengana selebriti. Asik yang punya Hongkong. Yang punya Hongkong. Oh Singapura. Yang punya Singapura. Yang punya Singapura. Yang punya Singapura. Anu pakai mobil sedan. Ayah artis pengantin. Pengantin anak. Nanang sayang. Nanang pengantin nok suci. Pengantin wadon. Pengantin pengantin lanang. Mimi Willy. Pengantin Willy. Pengantin lanang. Mimi Willy. Mama Taka,
bokeh pengantin, bokeh pengantin, bokeh pengantin, bokeh pengantin, bokeh pengantin, sarban wong wadon, bokeh pengantin, wong mimi rendi, bokeh pengantin, sebab mimi rendi, pengantin wadon, pengantin wadon, pengantin wadon, bokeh pengantin wadon, pengantin mama dia, bokeh pengantin, mama dia, mama dia, pakai mobil sedan, kaya artis gedean, Gus antingan, DKI Tuhan, mama Reza, mama Reza, mama Reza, Tehlita, Tehlita, mama Reza, Tehlita, mama Reza, Tehlita, mama Reza, Tehlita, mama Reza, Tehlita, 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 batu, batu, mama kakak, mama kakak, mama kakak, majikan matur kesuwun. Majikan. Hadirin yang berbahagia, usaha sudah berjumpa kita untuk menemani Anda semuanya. Dikarenakan